बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह दोबारा ज़हमत की थी एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई असी बात ही रोज़ाना तुसा माशाल्लाह ते कादरी साहब दी आई तशरीफ फरमा होए जज़ाकल्लाह खैर मुख्तसर गल और वत सुनी वसातत नाल आखनी तुसा अज़राए करम फील्ड इस गल की मुमकिन कर सो जो पैगाम उलमा की पेज सो और खुद राब्ते कर सो जियां तुसा पहले मिलादुन्नूर काउंसिल को सार ने प्रोग्राम राब्ते करने रहे क्या गल ये है कि माशरे च एक बिगाड़ पैदा हुआ मनशियात न चलन उसी सूरत हाल तुसें पता कि 12-15 साल थी अस कोशिश करने कि किसी तरह मनशियात काटी सके इस तरह हूँ अफरा तफरी या सूरत हाल पैदा हुई महराबो मिंबर न किरदार उलमा न किरदार और दानिशवरान कौम न किरदार असें अदा करने की जरूरत है। असा की जी अफसोसनाक सेटबैक जड़ा वा जी अफसोसनाक सूरत हाल हुई वह यह हुई कि जिन्हें लोगों की जिम्मेदारी सी साहिब इल्म दानिश ने वो सारे ना लेकिन बदकिस्मती नाल बाज लोग जिहड़े वे वो फिरका बनाने ने विच और नए नए फिरके उन्होंने भी कौम की तकसीम करने ने इस वाला जरूरत जी भी वो पूरी मिलत इस्लामिया की हुसैनियत ने जज्बे ऊपर कट्ठा करने नहीं कत्लो गारत लड़ाइयाँ झगड़े रवात ने अंदर कत्ल होगा दो अफ्रीकैन को ली गए करीबी रिश्तेदार से कुले ताए कि उन ने अंदर सबर हौसला और सिला रेमी जड़ा खफा है उसी राजी करने पहल करनी और इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम न किरदार आइमा हजरात खुलफाए राशिदीन पांचों खुलफाए राशिदीन न किरदार जड़ा वा वो मादूम वा वो खत्म वा वो कटिया जरूरत इस गल नहीं कि जनाब मिलादुन्नूर काउंसिल कौसार ने लोग अजरा करम घर घर गच्छन दर दर गच्छन और दुकान दुकान गच्छन कोई जरूरी ना कि तुसा जनाब मीडिया एक सूरत हाल पैदा होगी कि मीडिया बात कैमरे है दिखने हूँ जुन्ना अस इस पैगाम की दुआ तक पहुँचाने तक कैमरे ने सामने गल बने कि इतने जी अस मजहबी सियासी जमात और सैकुलर सियासी जमात तकसीम है इस इले कौम की यकजेती की जरूरत थी किराए पेट्रोल बदीगा महंगाई हो गई तो जेड़े लोग ट्रांसपोर्ट चलाने उन की यह गल गच्छी प्यार नाल समझाने की जरूरत थी ट्रांसपोर्ट यूनियन की वो पैगाम पेज तो ट्रांसपोर्ट यूनियंस की और ट्रांसपोर्टर्स की यह गल चूंकि तुस उलमा हो तुसनी कदर मंजिलत ही लोग तुसा पीछे नमाजा पढ़ने वो तुसने एहतराम करने तुसने हाथ चूमने उन तोड़ी वे तुस प्यार देन दे तो उसने पैर चूमन कि इतनी अकीदत ही तुसने बारे तो यो जरूरी ना कि उन मीडिया उसी तो उसने सामने आस अलग पर नहीं ते आखसा कि ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ जो हुआ और जो नहीं हुआ वो हमें पता है कि क्या किरदार हुआ कि अस ट्रांसपोर्टर्स की याल समझा दुकानदार ही समझा अनमन ताजरान को गच्छो उन्हें गच्छी याल आखो मैं मेहमान हूं मैं 24 घंटे शायद 18 घंटे ऐसे होने हूं कि जी चीज सामने अशनी है या ना अशनी है तो मेहमानदारी नहीं एक सूरत हाल उस सूरत हाल ने अंदर रहने आया जनाब की खिदमत की गुजारिशी दीगर दोस्तों की याल आखो यो पैगाम भेजो कि अनमन ताजरान की मिलो उन की याल आहो कि खुदारा दुकान दुकान गच्छी तो उन्हें याल आहो कि तुस अपनी जी मुनाफे नी दर्जा आसा तो इस तरह जियां ट्रांसपोर्ट फ्री चलाई ना इस्लामाबाद पंजाब या दीगर मुल्क ने हिस्से ने अंदर महीने तक कि तुस अपनी अगर तुसनी म्यूनसिपल नी दुकान नहीं या तुस किराएदार हो मकान किराएदार रहने हो या दुकान किराए नहीं तो मालके ही आहो अद्धा किराया तुस 2-1 महीने 3 महीने छोड़ दे कानूने ने भी सारे काम किए और फिरी किए जगह जगह गच्छी हूँ लोड़ी कि महंगाई की कंट्रोल करने हुकूमत कंट्रोल करे उसका फारसा लेकिन साड़ा जड़ा काम है वो आ कि अस लोगों याल समझा कि तुस अपना मुनाफा कटाई तो किसी तरह आम आदमी ना पहुंच इस तरह माशरे के अंदर अफरा तफरी भी कत्लो गारत ही रवात ना वाकया होगा आपस रिश्तेदार करीबी ओकुले यह गल ठीक ही कि अब्दुल मुईज ना या दनोई वाले वो जड़े बड़ी उम्र ने ऐसे उन्होंने अं थोड़ी कातर सामने नहीं आए बिल्कुल ही मुतालबा दुरुस्त और करना चाहिए जेडे कम कानून नाफिज करने वाले इदारे ने हुकूमत जिले हुकूमत ही चाहिए कि वो सेमिनार मुनक्कद करान ते जुन्ना ते अस जल्दी ने नाल एक गल बने सेमिनार मुनक्कद कराओ अस बई तो तुसा की यार समझाई दिया कि कुरान और हदीस ने नाता है सिला रहमी ने क्या नतीजा वा तो जिस वेले अस सिला रहमी करने हो सा रिश्ते कायम करने हो सा माशरा जड़ा वा वो एक दूए की एक जिस्म तसव्वुर करसी और उसनी उंगली ना कंडा उसने सर ना दर्द बनसी और पूरी सोसाइटी या पूरे माशरे या सूरत उसी तय मसाइल हाल हो सन अच्छो अस मिली तय कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना काम कर हुकूमता अपना काम कर तो सड़ा जड़ा फर्ज आ अम्र बिल मारूफ ना नहीं अनिल मुनकर ना
اس کی جڑا قرآن عظیم نے آئے بینہ نے مطابق اور دیگر آیات نے مطابق اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطابق حضرات پانچوں خلفائے راشدین علیہم الرضوان نا جڑا طرز عمل اس نے مطابق جڑا سڑا کام او اس کرا جزاک اللہ تس دوبارہ آئے قادری صاحب نال آئے اور میں منصوبی پہلے اٹھے بعد میں مغرب کی بعد میں یہ کتلا ہے لیکن اس سب نے باوجود تو سا کی میں گزارش کیا کرسا کہ از رائے کرم یو کم تس کرو کہ معاشرے نے اندر جڑی امن یکجہتی اور فضا میں مانگی لوگ فرقیاں بٹے ہیں لوگ ذات پات بٹے ہیں لوگ بڑے چھوٹے کی اور جس کو کٹ روٹی بھی جس کو زیادہ روٹی بھی تو اتنے مسائل ہے تو لہٰذا قانونی بالادستی بھی ہونی چاہیے اور اساں ہی اپنا فرض پورا کرنا چاہیے تا یہ گلا ممکن ہو سن محترم سردار امجد ارباب ویس صاحب تساں اپنی عوام نہ درد اور علاقے نہ درد اور مسلمانان عالم نہ درد رکھی تے جڑی گل بائی بالکل ٹھیک ہی الحمدللہ میں پچھلے جمعے بھی اخوت بھائی چارہ اور میانہ روینہ جڑا بیان سا وہ کیتا ایسے تو ہمیشہ کرنے ہو لیکن ہمارے آخر مقصد یہ ہوا کہ اچھو یا دعوت عام کرا کہ پورے کوسار نے اندر اور اسی تقلید پورے پاکستان نے اندر اس طرح ایک ماحول پیدا ہوا جی انشاءاللہ میلاد النور کونسل کو سار اے یقین دلانی کہ انشاءاللہ اساں کریا گاؤں گاؤں ہر جگہ اور ہر بندے کی ڈور ٹو ڈور ملساں اور انہاں کی باور کراساں کہ قرآن و سنت اساں کی بھائی چارہ اخوت اور آپس ایک دوسرے نے دکھ اور درد کی تقسیم کرنے نا جڑا حکم آ انشاءاللہ اس سائڈ ایساں اور کرساں اللہ مہنگائی اس ہے اپنے دکانداراں کی اور اپنے انہاں پڑھاں کی جڑے کاروباری شخصیت یا جڑے صاحب استطاعت ہے انہاں کی تو گزارش کرساں کہ تس اپنی استطاعت کے مطابق غریباں عام آدمی نے کم اچھو اور اس تو بعد باقیاں نال ایک گزارش کرساں کہ جائز منافع قرآن و سنت کے مطابق جڑا جائز آ اور رکھی تے تس کرو اسی بھی کاٹ جنگی حالت وچ اسی بھی کاٹ اس تو بھی کاٹ اگر کراں تے اے انہاں دی جی مہربانی بالکل بڑی مہربانی